विष्णु परमं परं सदा पश्यन्ति शूरया दिविवाचक्षुरातम्। ॐ तद्विष्णु परमं परं सदा पश्यन्ति शूरया दिविवाचक्षुरातम्। ॐ तद्विष्णु परमं परं सदा पश्यन्ति शूरया दिविवाचक्षुरातम्। ॐ इदं विष्णु विचक्रमे चन्द्रे धानी धरेष्यते जगमूले मदपंशुले नारायणी नमस्तुते। इदं विष्णु विचक्रमे चन्द्रे धानी धरेष्यते जगमूले मदपंशुले नारायणी नमस्तुते। ॐ तद्विष्णु परमं परं सदा पश्यन्ति शूरया।
पश्यन्ति शूरया दिविवाचक्षुरागतम् ॐ तद्विष्णु परमं पदम् सदा पश्यन्ति शूरया दिविवाचक्षुरागतम् ॐ तद्विष्णु परमं पदम् सदा पश्यन्ति शूरया दिविवाचक्षुरागतम् ॐ इदं विष्णु विचक्रमे चन्द्रे धानि धरेष्यते तन्मूले मदपंशुरे नारायणी नमस्तुते इदं विष्णु विचक्रमे चन्द्रे धानि धरेष्यते जतमूले मदपंशुरे नारायणी नमस्तुते ॐ तद्विष्णु परमं पदम् सदा पश्यन्ति शूरया। সমস্যায় ছিলে আগে? আমি ছিলাম ছেলের বিয়ের সমস্যায়। হুম ছেলের বিয়ে লোকে বেঁধে রেখেছে। হুম মা বলেছে হুম। কাটান কর, কাটান করলে ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। এখন উপকার পেয়েছো? মা বললে এবার যোগাযোগ করতে। হুম এবার 1 মাস হয়ে গেছে, 1 মাস পরে দেখাশোনা শুরু করতে বলেছে। হুম। করলে ফল পাবো। আচ্ছা ঠিক আছে। ফল পেয়েছি, হ্যাঁ ফল পেয়েছি। হুম। মার কথা শুনেই আমি ফল পেয়েছি। আচ্ছা তাহলে এখানে কাজ হয় তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজ আচ্ছা আছে। ঠিক আছে।